Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia sekali kita semuanya pada kesempatan hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, bisa menyaksikan acara demi acara wisuda mahasantri dan mahasantriwati Ma'had Tahfidz Al-Quran Darussunnah. Dan pada kesempatan yang terakhir ini, insyaallah kita semuanya akan mendengarkan tausiah atau yang kita sebut dengan nasihat, mau'izah daripada beliau Dr. Syekh Dr. Ahmad Abdul Razak Al-Misri. Beliau salah satu dosen pengajar di kampus atau Ma'had Al-Ali Al-Raya yang ada di Sukabumi. Beliau, sedikit saya ceritakan, beliau telah mengambil doktorah dalam bidang tarbiyah. Kemudian S2-nya beliau telah mengambil jurusan takhasus Al-Madhhab Syafi'i, dan yang pertama beliau mengambil kuliah tarbiyah. Kita tahu semuanya bahwa mau'izah atau yang disebut dengan nasihat akan bermanfaat bagi siapapun itu orangnya, terutama bagi mereka orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sesungguhnya pengingat atau nasihat tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita juga akan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada suatu hari, ijma'u hadhihi al-qulub wabtahu laha tara'if al-hikmah fa innaha tamarru kama tamarru al-abdan. Bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan suatu hari bahwa sesungguhnya hati ini terkadang juga futur atau malas, sebagaimana jiwa yang kita miliki, sebagaimana badan yang kita miliki, terkadang kita merasakan rasa malas dan seterusnya. Sehingga beliau menasihati kepada para sahabatnya ketika itu agar mereka senantiasa mengambil hikmah, mengambil nasihat daripada Al-Quran dan juga nasihat daripada Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya tidak memperpanjang pembukaan pada kesempatan sore hari ini agar kita semuanya bisa menempuh manisnya nasihat pada kesempatan sore hari ini di bulan yang berkah ini daripada pemaparan Dr. Ahmad Abdul Razak hafizahullah taala. Fa 'ala syekh wa tafadhal mashkura majura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. اليوم النصيحة بعنوان القرآن نور الحياة. فكما أن الله عز وجل جعل الشمس نورا لهذا الكون، رب العالمين جعل القرآن نور لهذه الحياة. Setelah beliau memuji dan berselawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi dunia ini matahari. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi diri kita, bagi hati kita cahaya yang akan menyinari seluruh kehidupan kita. Al-Quran يجب أن نتعامل معه بهذا الشكل أنه نور الحياة. ليس فقط أننا نؤمن بأنه نور الحياة ولكننا لا نتبعه في كل شأن من شؤون حياتنا. Al-Quran merupakan pelita bagi kehidupan kita semuanya. Bukan berarti hanya sebagai pelita kemudian kita tidak mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, melainkan kita seharusnya mengikuti apa saja yang tertera di dalam kitabullah Al-Quran tersebut. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هذا الحديث يوضح لنا أن
أعلى نوع من أنواع الأذكار هو القرآن الكريم. لذلك من يقرأ القرآن الكريم هو حي، ومن لا يقرأه هو ميت. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya bahwa sesungguhnya perbedaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir bagaikan bedanya seseorang yang hidup dengan orang yang mati. Dan perbedaan tersebut kita bisa ketahui bahwa sesungguhnya mereka yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang hidup, dan mereka orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak merenungi Al-Quran, mereka itulah ibarat orang-orang yang mati. لذلك يجب علينا أن ندرك هذا المعنى. قال الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. رب العالمين جعل الإنسان الميت هذا أصبح حيا وأعطاه نورا يمشي به في الحياة. هذا كمثل الحي والميت. Beliau mengutip sebuah ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang mati dia akan menjadi hidup kembali ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan dia menjadi pelita di dunia ini, menjadi pelita dan akan menyinari orang-orang yang ada di sampingnya. لذلك يجب على حافظة القرآن الكريم أن يشكروا الله عز وجل على هذا النور الذي دخل في صدورهم. Maka dari itu saya sampaikan kepada para penghafal Al-Quran, santri-santri Mahatahfidz Al-Quran dan Sunnah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah telah memberikan kalian semuanya pelita tersebut. ولكن كيف تشكر الله عز وجل على هذا؟ Tapi bagaimana caranya? Kalian harus mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. لابد أن يكون لهذا الشكر طرق ووسائل. منها ألا تترك وردك في أي يوم من الأيام. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang pertama adalah jangan sampai kalian melewati satu hari kecuali kalian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan merenungi apa itu isi Al-Quran. لابد أن تحافظ على هذا النور في صدرك وفي قلبك. لذلك لابد أن يكون لك حزب كل يوم وليلة لا تخل به أبدا في الليل أو النهار مهما كانت أشغالك. Maka dari itu jangan sampai kalian tinggalkan apapun kondisinya, apapun kesibukan yang sedang kalian lakukan, jangan sampai kalian meninggalkan Al-Quran tersebut. Kalian harus mempunyai batasan-batasan khusus hizb setiap harinya, setiap hari, setiap malam, dan setiap waktu kalian harus mempunyai batasan-batasan untuk membaca Al-Quran tersebut. هذا هو الأمر الأول. لذلك كان بعض السلف يقول ماذا؟ كانوا يعتبرون أعظم ذنب يقع فيه الإنسان أن ينسى آية، وأعظم ذنب أن ينام ليلة دون أن يقرأ حزبه. Maka dari itu kita juga harus mengetahui bagaimana para ulama, para salafun salih, para ulama pendahulu-pendahulu kita, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya tidak kami jumpai sebesar-besar dosa daripada dosanya mereka orang-orang yang melupakan satu ayat saja daripada Al-Quran tersebut. هذا أمر مهم. الأمر الثاني يجب أن تنشر هذا النور إلى غيرك. فإن توقفت عن نشر النور إلى غيرك سيقل النور الذي في صدرك. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus mengamalkan, harus mengajarkan kembali, harus menyinarkan sinar yang ada di dalam diri kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Karena sesungguhnya sinar tersebut kalau tidak kalian amalkan, maka sinar tersebut lama-kelamaan akan redup. هذا الأمر يوضح لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلن تكون خير الناس إلا إذا كنت أنفعهم للناس. Inilah intisari daripada
sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Ketika kalian tidak mengamalkannya, maka kalian belum meraih kebaikan tersebut sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya. الأمر الثالث يجب أن تتخطى مرحلة قراءة الحروف إلى معاني الكلمات حتى يمتلئ قلبك بالنور. لذلك إما أن تتقن في اللغة العربية وتجيد، وإما أن تكثر من القراءة في ترجمة القرآن الكريم. Yang berikutnya, saya nasihatkan kepada kalian semuanya untuk memperbaiki tajwid, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dengan mempelajari bahasa Arab tersebut. Karena sesungguhnya bahasa Arab tersebut pengantar bagi kalian untuk bisa memahami Al-Qur'an. Ketika kalian memahami bahasa Arab, maka kalian akan memahami isi daripada Al-Qur'an tersebut. هناك كلمة عظيمة للفضيل بن عياض عابد الحرمين، ماذا يقول؟ حامل القرآن حامل راية الإسلام. Di sana ada sebuah perkataan dari Al-Fudayl Ibn Iyad. Dia mengatakan bahwa mereka para pembawa Al-Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, mereka itulah adalah orang-orang yang mengibarkan bendera Al-Quran. لذلك يجب أن تعرف ماذا في صدرك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول عن حافظ القرآن وحامل القرآن: إنما أدرجت النبوة في صدره غير أنه لا يوحى إليه. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sampai pernah mengatakan bahwa suatu hari beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang membawa bendera Al-Quran, mereka itu telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada para nabi. Yang membedakan hanya kalian bukan nabi dan mereka adalah nabi. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يتميز بأخلاق القرآن. اعلم يا عبد الله، القرآن إما حجة لك وإما حجة عليك، يجب أن يكون لك من أخلاق القرآن نصيب. Maka dari itu, kalian para penghafal Al-Quran, milikilah akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. لذلك يجب في كل شهر أو شهرين تعيد قراءة مثلا كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الأجري، أو التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، حتى توقظ القلب النائم وتوقظ القلب إذا تحرك اتجاه الدنيا، فتقول له كفى وعد إلى الله عز وجل. Maka dari itu kalian juga perlu membaca kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan bagaimana penghafal Al-Quran itu mempunyai akhlak atau berakhlak, beretika. Karena sesungguhnya kitab-kitab para ulama tersebut sangat bermanfaat bagi para penghafal Al-Quran. Salah satu kitab tersebut adalah kitab At-Tibyan yang dikarang oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bacalah kitab-kitab tersebut, kalian akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak daripada para ulama, karena para ulama tersebut memberikan nasihat-nasihat kepada para penghafal Al-Quran. والقرآن حتى يكون نورا لنا جميعا لابد أن نحل حلاله ونحرم حرامه. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pelita kehidupan kita, maka halalkanlah apa yang dihalalkan Al-Quran dan haramkanlah apa yang telah diharamkan Al-Quran. هذا هو كتاب الله. كيف نتعامل معه على أنه بركة فقط دون أن نحل حلاله أو نحرم حرامه؟ Inilah yang disebut dengan kitabullah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitabullah, tetapi kita tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Quran. والأمر الآخر بالنسبة لطلبة العلم وحملة القرآن الكريم، عليك أن تبذل
كل ما تستطيع لتحفيظ كتاب الله عز وجل لهذه الأمة الإسلامية العظيمة. Dan perkara yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya, yang harus kalian ketahui para penghafal Al-Quran, bersungguh-sungguhlah, bermujahadahlah dengan sekuat tenaga kalian bahwa kalian itu adalah para penjaga-penjaga Al-Quran, agar Al-Quran tersebut bisa tersebar di semua kalangan, terkhusus bagi orang-orang Muslim. فانظر إلى ما قاله بعض العلماء: حامل القرآن ليس له حاجة إلى أحد، حتى الملك والرئيس ليس لك حاجة إلا إلى الله منزل هذا القرآن والذي اصطفاك وجعله في قلبك. Kalau kita perhatikan bagaimana para salafun salih mengkhabarkan, memberitakan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang membawa bendera Al-Quran ini, mereka itu bukanlah orang-orang yang butuh manusia, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak butuh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran tersebut. ينبغي لحامل القرآن أن يكون له ختمتين. الختمة الأولى هي الختمة التي يحافظ فيها على حفظه ويكثر فيها من آيات القرآن وترتيلها، والختمة الثانية هي ختمة التدبر. Sebaiknya, seharusnya para penghafal Al-Quran ini mempunyai dua stempel, dua tanda. Satu tanda ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia menghafalkan Al-Quran. Kemudian stempel yang kedua, atau yang bisa kita katakan syahadah, sertifikat yang kedua, bahwa kalian itu adalah orang-orang yang selalu mempelajari dan mentadaburi isi daripada Al-Quran tersebut. الختمة الأولى لها موعد محدد، لا تحاول أن يكون طويلا، بل لابد أن يكون له موعد، كما كان كثير من علماء الأمة يقرؤون القرآن في 7. لكن حاول بقدر الإمكان على هذا. الختمة الأولى لها موعد لا تخل به، وإن قصرت فعليك أن تعوض في اليوم الآخر. Tanda yang pertama ini memang cukup mudah untuk kalian lakukan, tapi jangan sampai kalian menyepelekan hal tersebut. Jagalah apa yang telah kalian hafalkan dan perbaikilah apa yang telah hilang daripada hafalan kalian. أما الختمة الثانية ليس لها موعد. قد تعيش في آية ليلة، وقد تعيش فيها أيام، وقد تعيش فيها تغير عمرك كله. المهم أن يكون معك الختمتين، ختمة التلاوة وختمة للتدبر لا تسرع فيها. Yang kedua, yang perlu juga kalian harus ingat adalah tanda bahwa kalian itu telah mendapatkan tanda bahwa kalian adalah penghafal Al-Quran, juga orang-orang yang mentadaburi isi daripada Al-Quran, sehingga kalian mendapatkan dua tanda ini. Kalau hanya sebatas membaca, maka hal itu sangatlah mudah dan siapapun bisa melakukannya dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu membutuhkan waktu yang lama sekali. وهذه التي أقولها الآن بشرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عد بعض العلماء أن يدخل في هذه الخيرية الأب الذي يدفع بولده إلى حفظ القرآن. هذا الأول. وأذكر لكم الثاني: من ينفق من ماله لتعليم أبناء المسلمين القرآن. فقد تكون تاجرا لا تستطيع أن تحفظ، ولكن تستطيع أن تنفق ويتعلم الناس القرآن وينشره. Juga kabar gembira dari Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkannya. Ini kabar gembira bagi kita semuanya, para bapak yang mempunyai anak, yang punya anak-anak yang telah menghafalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Bergembiralah kalian semuanya, karena sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kedua, orang yang mendapatkan kebahagiaan tersebut bukan hanya
berhenti di bapak tersebut atau di ibu tersebut, akan tetapi akan ke dalam rangka menghafalkan Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran tersebut. وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا الأمر. إذا أصاب أحدكم هم أو حزن أي ظلام يأتي للإنسان، ماذا يفعل الإنسان؟ إذا أصابك الهم ولا بد، أو أصابك الحزن ولا بد، تعلم كيف نقول دعاء هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل: اللهم إني أسألك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي إلا أذهب الله عنه هذا. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita semuanya doa. Apabila kita berdoa dengan doa yang sebagaimana telah disebutkan oleh beliau tadi, insya Allah seluruh rasa cemas, rasa ketakutan yang ada di dalam diri manusia akan hilang secepatnya, karena itu adalah doa yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW untuk menjadikan Al-Quran sebagai pelita kehidupan kita semuanya. تعالوا نتخيل أرض ليس فيها زرع، أرض خريبة. ماذا يحدث لهذه الأرض لو مشى فيها الماء أو نزل عليها المطر؟ اخضرت وأخرجت ما فيها من شجر. كذلك القرآن ربيع قلوب المؤمنين، إذا دخل إلى قلب المسلم جعله عامرا وأذهب الخراب منه. Al-Quran bagi kehidupan manusia bagaikan bumi yang kalau dilewati oleh hujan, kemudian diguyur oleh air, bumi tersebut akan menjadi hijau. Begitu juga Al-Quran. Kalau Al-Quran tersebut melewati dan tertanam di dalam diri kita semuanya, maka pelita Al-Quran tersebut juga akan kita miliki. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hati yang bercahaya. على كل مسلم أن يتأمل ماذا في صدره من آيات القرآن. إذا أردت النور أن يكون في كل حياتك فعليك أن تكثر من تلاوة القرآن. Maka dari itu kita harus bertanya kepada diri kita, seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran tersebut. Kalau kita ingin menjadikan diri kita ini bercahaya, maka selalulah baca Al-Quran dan pelajarilah Al-Quran tersebut. Al-Quran Al-Azim الذي من الله عز وجل عليكم ومن قبل على الأساتذة الكرام الذين علموكم فيه فضل عظيم. ما من حرف تعلموه لأحد إلا ورب العالمين سيؤتيك من فضله ونوره ليس على هذا الشخص فقط، بل على كل من يعلمه هذا الشخص حسنات حتى بعد أن تموت. Kalian tidak perlu khawatir bahwa pelita tersebut hanya berhenti di diri kalian, kemudian di diri orang yang kalian ajarkan. Tidak, melainkan pelita tersebut akan terus mengalir dari diri Anda, diri murid Anda, kemudian murid-murid Anda, muridnya murid-murid Anda, dan seterusnya sampai hari akhir. Pelita ganjaran pahala tersebut akan terus mengalir kepada diri kalian semuanya, wahai pengamal dan pengajar Al-Quran. إذا أردت حلاوة التلاوة وألا يذهب رب العالمين عنك نور القرآن إياك والمعصية، إياك والذنوب.
Iyyaka wa hubbud dunya. Kalau kalian ingin benar-benar memiliki pelita tersebut, wahai para penghafal Al-Quran, jangan sekali-kali kalian berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kalian berani melakukan kezaliman, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kalian semuanya. Inna halawat wa nur al-Quran ta'ti min al-qalb, wal qalb la يعطيك نور التلاوة إلا إذا كنت لله مطيعا، وإلا إذا كنت لله متصلا. فإذا ابتعدت عن الله بقيت الحروف وذهب النور. Al-Quran tersebut akan kita dapatkan manisnya apabila kita hanya mengikhlaskan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengajarkan Al-Quran hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. السؤال هنا لحفظة القرآن أولا ثم لباقي الناس بعد ذلك، كم شخص تنوي أن تحفظه القرآن الكريم؟ كم شخص؟ أريد أن أسمع رقما منكم. كم شخص تريد أن يحفظ القرآن الكريم منكم؟ 22 فقط. الذين تريدون أن أعرفكم هكذا لابد أن يكون لك هدف من الأول. لا ترضى بأن تكون مصباحا صغيرا، عليك أن تكون شمسا وسراجا منيرا يضيء الله عز وجل بك قلوب العباد وصدور الناس. من البداية فكر ما هو هدفك. هدفك أن تنشر القرآن في الأرض. Sebelum saya terjemahkan kepada ibu-ibu yang di atas agar bisa menenangkan putra-putrinya, agar apa yang disampaikan oleh beliau, nasihat demi nasihat ini bisa masuk ke telinga kita dan dalam hati kita dengan baik. Beliau tadi mengatakan bahwa ketika kalian menjadi para pengajar Al-Quran, jadilah kalian matahari yang tidak milah-milih untuk memberikan sinarnya. Janganlah kalian menjadi pemarah ketika menjadi para pengajar Al-Quran. Gara-gara perkara sepele kemudian kalian membenci murid-murid kalian, tidak. Jadilah kalian seperti matahari yang menyinari siapapun itu orangnya. أذكر لكم قصة مفيدة لك كمعلم القرآن ومفيدة لكل من يتمنى أن يحفظ القرآن. Aku akan menceritakan sebuah cerita yang insya Allah cerita ini akan bermanfaat bagi mereka para penghafal Al-Quran, bagi para seluruh jamaah yang ingin menghafalkan Al-Quran. هناك عامل بسيط كان يدخل إلى مسجد من المساجد فيها حلقة من حلقات القرآن. Ketika itu ada seorang pekerja datang ke dalam masjid dan menjumpai di situ ada halaqah, kumpulan. Ternyata kumpulan tersebut adalah kumpulan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. هذا العامل دائما ينظر إلى حلقة القرآن يتمنى أن يكون تاليا للقرآن ولكنه لا يستطيع. Kemudian pekerja ini berharap dengan penuh supaya bisa menjadi seperti mereka, tapi ternyata beliau tetap saja belum bisa menjadi sebagaimana para penghafal Al-Quran tersebut di dalam masjid. معلم هذه الحلقة رجل من أهل القرآن لابد أن ينشر النور لمن يريده. Yang mengajarkan di dalam halaqah tersebut adalah pengajar Al-Quran yang dimana beliau harus memberikan pelita tersebut, pelita Al-Quran tersebut kepada siapa saja yang menghendaki untuk mempelajari Al-Quran. جلس مع هذا العالم البسيط الإنسان المسكين هذا وبدأ يعلمه شيئا فشيئا. Kemudian ternyata seorang pekerja ini, seorang pegawai ini mendatangi guru daripada halaqah Al-Quran tersebut. Kemudian sang guru mengajarinya sedikit demi sedikit. بعد فترة أتدرون ماذا صار هذا العامل البسيط؟
صار أحد علماء القرآن في مصر، صار حاملا لكتاب الله يقرأ بالقراءات السبع، وأصبح عالما من علماء القرآن. من يصدق الله يصدق. Tahukah Anda sekalian, ketika waktu berjalan sedikit demi sedikit, bimbingan dari seorang guru diberikan kepada seorang pegawai yang sangat miskin kata beliau, tetapi karena istiqomahnya sedikit demi sedikit, ternyata pegawai tersebut sekarang telah menjadi seorang alim, qari'ul Quran, seorang yang diulamakan di dalam bidang Al-Quran dan menguasai beberapa bacaan Al-Quran atau qiraah di dalam Al-Quran tersebut. لذلك لا ييأس أحد من أن يكون يوما من الأيام مثل هؤلاء، حتى لو أصبح عمرك فوق 80 تستطيع. Maka dari itu, janganlah ada di antara salah satu kita, janganlah ada di antara kita yang merasa putus asa sebelum mencobanya. Sesungguhnya di atas usia 80 tahun sekalipun akan bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. لا تقل أنني لا أستطيع أن أحفظ القرآن الكريم، ولكن قل أنا لم أحاول أن أحفظ القرآن الكريم. Jangan sampai katakan atau tanamkan di dalam jiwa kita, diri kita, bahwa kita tidak akan bisa menghafalkan Al-Quran. Tapi katakanlah kepada diri kita, saya belum berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran tersebut. هناك حلقات بدأ فيها بعض الناس بعد 70 من عمره وأتم حفظ القرآن الكريم ومات وهو حافظا لكتاب الله. Di sana ada beberapa halaqah atau kelompok-kelompok yang mereka mempelajari Al-Quran. Mereka itu bukan para pemuda sebagaimana yang kita saksikan di depan kita ini, tapi mereka itu adalah sesepuh-sesepuh yang usianya sudah sampai 70 tahunan. Perhatikan, mereka mati atau meninggal dunia dalam keadaan telah menghafalkan Al-Quran 30 juz. على الجميع أن يحاول ألا يلقى الله عز وجل إلا وفي صدره آيات كثيرة، إلا وفي صدره كتاب الله. وسأعطيكم بشرى. البشرى أنك لو بدأت تحفظ القرآن الكريم وعندك نية أنك تحفظ القرآن الكريم حتى لو كان سنك ما هو وتوفاك الله كتب لك أجر من حفظ القرآن الكريم. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang telah menanamkan atau mengatakan kepada jiwanya bahwa saya akan menghafalkan Al-Quran, meskipun nanti ternyata ketika meninggal dunia belum menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat apa yang kita inginkan, apa yang telah kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang benar-benar ingin menjadi penghafal Al-Quran tersebut. أقول لك أمر، عندنا دعوة للإفطار، كلنا دعوة مستجابة، ليس كذلك؟ في دعوة مستجابة للصائم. هذه الدعوة صدقوني من يصدق الله فيها ادعوا اللهم اجعلني من حملة القرآن لعل الله يستجيب منك. Maka dari itu saya juga ingin menyampaikan kepada para jemaah sekalian, salah satu doa yang sangat mustajab adalah doanya mereka yang sedang melakukan iftar. Maka saya ingin sampaikan di waktu ini pula, nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya para pembawa bendera Al-Quran ini. أما الأمر لكم أكثر من الدعاء اللهم زد في حسناتي وبارك فيما أعلمه من آياتك واجعل حسناتي بتعليم القرآن لا تنتهي بوفاتي إلى أن ألقاك. Nasihat kepada kalian, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam diri kalian, di dalam pelajari Al-Quran tersebut. كنت أعمل في معهد للقرآن، وكان هناك معلم من أهل القرآن، معلم فاضل
رأيته في مرة يجلس مع العامل الذي يصنع الشاي، يجلس معه على درج السلم، ويجلس مع العامل الذي ينظف الشارع، يجلس معه في الشارع يعلمه. سألته ماذا تفعل؟ قال أتدري يا شيخ، هذا كتاب الله، لابد أن يكون في صدور هؤلاء المساكين. قال أتدري ماذا يحفظ هذا الرجل الآن؟ العامل الذي يصنع الشاي كان يحفظ 10 أجزاء الآن، أنا أجلس معه منذ شهور. Beliau menceritakan di sana juga ada seorang tukang sapu, orang-orang yang membersihkan tangga demi tangga. Ternyata tukang bersih tersebut bukan orang yang perlu kita remehkan. Ternyata dia adalah penghafal Al-Quran juga. Jadi tidak menghalangi kita semuanya agar menjadi penghafal Al-Quran apapun itu pekerjaan kita. النور الذي في صدرك ليس ملكا لك، هذا نور رب العالمين أودعه في صدرك لكي تنشره للناس كافة، المتعلم وغير المتعلم، الكبير والصغير. Pelita Al-Quran ini harus kalian sebarkan kepada siapapun itu orangnya. Jangan memilah dan memilih. Siapapun itu orangnya, berikanlah pelita tersebut agar pelita yang kalian miliki itu bisa didapatkan oleh siapapun orang yang menghendakinya. لابد أن يكون لك هدف من الأول، لا ترضى بأن تكون مصباحا صغيرا، عليك أن تكون شمسا وسراجا منيرا يضيء الله عز وجل بك قلوب العباد وصدور الناس. من البداية فكر ما هو هدفك. هدفك أن تنشر القرآن في الأرض. Sebelum saya terjemahkan kepada ibu-ibu yang di atas agar bisa menenangkan putra-putrinya, agar apa yang disampaikan oleh beliau, nasihat demi nasihat ini bisa masuk ke telinga kita dan dalam hati kita dengan baik. Beliau tadi mengatakan bahwa ketika kalian menjadi para pengajar Al-Quran, jadilah kalian matahari yang tidak milih untuk memberikan sinarnya. Janganlah kalian menjadi pemarah ketika menjadi para pengajar Al-Quran. Gara-gara perkara sepele kemudian kalian membenci murid-murid kalian, tidak. Jadilah kalian seperti matahari yang menyinari siapapun itu orangnya. أذكر لكم قصة مفيدة لك كمعلم قرآن ومفيدة لكل من يتمنى أن يحفظ القرآن. Aku akan menceritakan sebuah cerita yang insya Allah cerita ini akan bermanfaat bagi mereka para penghafal Al-Quran, bagi para seluruh jamaah yang ingin menghafalkan Al-Quran. هناك عامل بسيط كان يدخل إلى مسجد من المساجد فيها حلقة من حلقات القرآن. Ketika itu ada seorang pekerja datang ke dalam masjid dan menjumpai di situ ada halaqah, kumpulan. Ternyata kumpulan tersebut adalah kumpulan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. هذا العامل دائما ينظر إلى حلقة القرآن يتمنى أن يكون تاليا للقرآن ولكنه لا يستطيع. Kemudian pekerja ini berharap dengan penuh supaya bisa menjadi seperti mereka, tapi ternyata beliau tetap saja belum bisa menjadi sebagaimana para penghafal Al-Quran tersebut di dalam masjid. معلم هذه الحلقة رجل من أهل القرآن لابد أن ينشر النور لمن يريده. Yang mengajarkan di dalam halaqah tersebut adalah pengajar Al-Quran yang dimana beliau harus memberikan pelita Al-Quran tersebut kepada siapa saja yang menghendaki untuk mempelajari Al-Quran. جلس مع هذا العالم البسيط الإنسان المسكين هذا وبدأ يعلمه شيئا فشيئا. Kemudian ternyata seorang pekerja ini, seorang pegawai ini mendatangi guru daripada halaqah Al-Quran tersebut. Kemudian sang guru mengajarinya sedikit demi sedikit.
بعد فترة أتدرون ماذا صار هذا العامل البسيط؟ صار أحد علماء القرآن في مصر، صار حاملا لكتاب الله يقرأ بالقراءات السبع، وأصبح عالما من علماء القرآن. من يصدق الله يصدق. Tahukah Anda sekalian, ketika waktu berjalan sedikit demi sedikit, bimbingan dari seorang guru diberikan kepada seorang pegawai yang sangat miskin kata beliau, tetapi karena istiqomahnya sedikit demi sedikit, ternyata pegawai tersebut sekarang telah menjadi seorang alim, qari'ul Quran, seorang yang diulamakan di dalam bidang Al-Quran dan menguasai beberapa bacaan Al-Quran atau qiraah di dalam Al-Quran tersebut. لذلك لا ييأس أحد من أن يكون يوما من الأيام مثل هؤلاء، حتى لو أصبح عمرك فوق 80 تستطيع. Maka dari itu, janganlah ada di antara salah satu kita, janganlah ada di antara kita yang merasa putus asa sebelum mencobanya. Sesungguhnya di atas usia 80 tahun sekalipun akan bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. لا تقل أنني لا أستطيع أن أحفظ القرآن الكريم، ولكن قل أنا لم أحاول أن أحفظ القرآن الكريم. Jangan sampai katakan atau tanamkan di dalam jiwa kita, diri kita, bahwa kita tidak akan bisa menghafalkan Al-Quran. Tapi katakanlah kepada diri kita, saya belum berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran tersebut. هناك حلقات بدأ فيها بعض الناس بعد 70 من عمره وأتم حفظ القرآن الكريم ومات وهو حافظا لكتاب الله. Di sana ada beberapa halaqah atau kelompok-kelompok yang mereka mempelajari Al-Quran. Mereka itu bukan para pemuda sebagaimana yang kita saksikan di depan kita ini, tapi mereka itu adalah sesepuh-sesepuh yang usianya sudah sampai 70 tahunan. Perhatikan, mereka mati atau meninggal dunia dalam keadaan telah menghafalkan Al-Quran 30 juz. على الجميع أن يحاول ألا يلقى الله عز وجل إلا وفي صدره آيات كثيرة، إلا وفي صدره كتاب الله. وسأعطيكم بشرى، البشرى أنك لو بدأت تحفظ القرآن الكريم وعندك نية أنك تحفظ القرآن الكريم حتى لو كان سنك ما هو وتوفاك الله كتب لك أجر من حفظ القرآن الكريم. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang telah menanamkan atau mengatakan kepada jiwanya bahwa saya akan menghafalkan Al-Quran, meskipun nanti ternyata ketika meninggal dunia belum menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat apa yang kita inginkan, apa yang telah kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang benar-benar ingin menjadi penghafal Al-Quran tersebut. أقول لك يا أمي، عندنا دعوة للإفطار كلنا دعوة مستجابة، أليس كذلك؟ في دعوة مستجابة للصائم. هذه الدعوة صدقوني من يصدق الله فيها ادعوا اللهم اجعلني من حملة القرآن لعل الله يستجيب منك. Maka dari itu, saya juga ingin menyampaikan kepada para jemaah sekalian, salah satu doa yang sangat mustajab adalah doanya mereka yang sedang melakukan iftar. Maka saya ingin sampaikan di waktu ini pula, nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya para pembawa bendera Al-Quran ini. أما الأمر لكم أكثر من الدعاء اللهم زد في حسناتي وبارك فيما أعلمه من آياتك واجعل حسناتي بتعليم القرآن لا تنتهي بوفاتي إلى أن ألقاك. Nasihat kepada kalian, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam diri kalian, di dalam pelajari Al-Quran tersebut. كنت أعمل في معهد للقرآن
وكان هناك معلم من أهل القرآن، معلم فاضل، رأيته في مرة يجلس مع العامل الذي يصنع الشاي، يجلس معه على درج السلم، ويجلس مع العامل الذي ينظف الشارع، يجلس معه في الشارع يعلمه. سألته ماذا تفعل؟ قال أتدري يا شيخ، هذا كتاب الله، لابد أن يكون في صدور هؤلاء المساكين. قال أتدري ماذا يحفظ هذا الرجل الآن، العامل الذي يصنع الشاي؟ كان يحفظ 10 أجزاء الآن، أنا أجلس معه منذ شهور. Beliau menceritakan di sana juga ada seorang tukang sapu, orang-orang yang membersihkan tangga demi tangga. Ternyata tukang bersih tersebut bukan orang yang perlu kita remehkan. Ternyata dia adalah penghafal Al-Quran juga. Jadi tidak menghalangi kita semuanya agar menjadi penghafal Al-Quran apapun itu pekerjaan kita. النور الذي في صدرك ليس ملكا لك، هذا نور رب العالمين أودعه في صدرك لكي تنشره للناس كافة، المتعلم وغير المتعلم، الكبير والصغير. Pelita Al-Quran ini harus kalian sebarkan kepada siapapun itu orangnya. Jangan memilah dan memilih. Siapapun itu orangnya, berikanlah pelita tersebut agar pelita yang kalian miliki itu bisa didapatkan oleh siapapun orang yang menghendakinya. Ummatul Islam tahtajuka. Ummatul Islam tahtajuka. Fala tabkhal biwaqtika. La tabkhal biwaqtika ala ayyi ahad. Umat Islam, kaum muslimin telah menunggu kalian, wahai para penghafal Al-Quran. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang fakir, menjadi orang yang pelit untuk mengajarkan Al-Quran yang telah kalian miliki tersebut. والدعوة للجميع على هؤلاء أن يعلموا القرآن للناس، وعلى الجميع أن يساندوهم ويساندوا معاهد تحفيظ القرآن. Kata beliau, tugas bagi mereka adalah mengajarkan Al-Quran, dan tugas bagi bapak-bapak sekalian adalah membantu mereka untuk bisa melanjutkan perjuangannya dalam mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Dan juga bantulah seluruh pesantren-pesantren yang mensukseskan dalam mengajarkan pendidikan Al-Quran tersebut. هذا هو نور الحياة. نور الحياة التي لو دخلت فيه أمة الإسلام مرة أخرى، أو نقول بعبارة أخرى، لو أن القرآن دخل في كل مجالات الحياة لباركها وأثمرت من كل شيء. Kata beliau, seandainya pelita Al-Quran ini bisa masuk ke dalam jiwa siapapun itu orangnya, apapun itu background orangnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan kecuali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ليس في المسجد فقط. القرآن في علاقتك بزوجتك. القرآن في علاقتك بأولادك. القرآن في علاقتك مع جيرانك. Al-Quran tidak hanya mengajarkan kita hal-hal yang berkaitan atau berkecimpung di dalam masjid saja, melainkan Al-Quran mengajari kita bagaimana kita bermuamalah dengan istri-istri kita, bagaimana kita bermuamalah dengan putra-putri kita, dan bagaimana kita bermuamalah berinteraksi kepada seluruh manusia ini. لابد أن نستضيء بنور القرآن حتى في تجارتنا، ننظر هذا حلال هذا حرام، لماذا؟ حتى ندخل تحت نور القرآن فيبارك رب العالمين لنا في حياتنا. Ketika kita menjadi pedagang, kita juga harus melihat Al-Quran. Apakah yang akan saya dagangkan ini bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran pelita dalam kehidupan kita semuanya, mencakup seluruh aspek, maka bahagialah bahwa Anda akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. أيها الناس، لا تقل يوما من الأيام أني مشغول وبالتالي تهجر القرآن. واعلم هذه الكلمة جيدا، ما زاحم القرآن أمرا
إلا باركه. Wahai saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kalian mengatakan bahwa aku sibuk, aku tidak bisa mengkaji Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mentadabburi Al-Quran, karena aku sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedang saya lakukan. Jangan sampai katakan ini, karena sesungguhnya siapapun itu orangnya yang ingin mendapatkan keberkahan, maka dia seharusnya dekat dengan Al-Quran tersebut. ماذا نفعل لو استيقظنا في الصباح ولم تشرق الشمس؟ أكثر الناس سيجأرون، يتعبون، يضيقون، يبحثون. لكن ماذا تفعل لو أنك في يوم من الأيام هجرت القرآن؟ Coba kita bayangkan bagaimana seandainya ketika besok kita bangun dari tidur, kemudian kita tidak melihat matahari lagi terbenam. Apa yang akan kita cari? Pasti seluruh manusia akan mencari Al-Quran. Mereka akan berbondong-bondong bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sesungguhnya ketika itu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran a'zamu min asy-syams. Fasy-syamsu in iqtarabat min an-nas أحرقتهم والقرآن إذا اقترب من القلوب جعلها تضيء وتزداد إيمانا وتنمو. Al-Quran lebih besar, lebih agung daripada matahari. Kalau matahari mendekati kita atau kita mendekati matahari, maka tidak ada yang meragukan ini, kita akan terbakar. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Siapapun orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, maka hatinya akan semakin lembut, hatinya akan semakin bersinar, karena dia telah mendekati Al-Quran dan Al-Quran telah mendekatinya. فلندعو جميعا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحينا بالقرآن وتوفنا على القرآن. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم يا رب العالمين ندعوك وأنت السميع المجيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم انفع حملة القرآن هؤلاء وغيرهم بأن يكونوا شموسا للنور في الأرض. اللهم بارك فيهم وفي أساتذتهم، بارك فيهم وفي كل من علمهم، وبارك في كل من يعلمونه. اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اشرح صدورنا بالقرآن، املأ صدورنا بآيات القرآن. اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. اللهم تقبل منا. اللهم إنا نعوذ بك أن نريد بالقرآن الدنيا. اللهم إنا نسألك كما مننت علينا بحفظ القرآن أن تحفظنا من أنفسنا ومن شرور أنفسنا ومن الشيطان الرجيم. اللهم بارك في جميع الحضور وبارك في الآباء والأمهات. اللهم أدخل القرآن كل بيت، وأدخل القرآن كل سطر، وأدخل القرآن واجعله على كل لسان صغيرا أو كبيرا. اللهم اجعل القرآن نورا لحياتنا، نورا لحياتنا، نورا لحياتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Demikianlah nasihat yang bisa kita dapatkan daripada Dr. Abdul Ahmad Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran pelita bagi kehidupan kita semuanya di dunia maupun di akhirat kala ini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.